Yesu Tie wo sufire sanoso Fibe pono ati fio Tie urano rese wo se Warire nyamanya wo Fa won brem Fa won fi money no more brem Fa won brem Fa kuba fubre Yesu Therefore Yamama Trasi a Church of Christ and as a Christo Asafo and a day and Sempe Bremi and Sempa Yatudin se Momacho Kunkono and Kasa Adofonomo ye frɛ ho a Christopher ye nyina nim sɛ ye mfare bai ye nyina so nyina na ye twere konkrin di sɛ nti ena Peter ngoma edika na etre ye enan imudu ba ko no kasa kyerɛ ye sɛ basi ye ka Onyankopɔn asɛm a yen ka ne sɛ Onyankopɔn asɛm sɛ desitie ne ye sum Onyankopɔn so a yen sum sa hoɔden a ɔno Onyankopɔn de ama enmunyam no ayɛ Kristo de ada di sɛ nti ene yɛbɛtoa yɛn kyerɛkyerɛ hyɛ ase bɛyɛ bosome mienu a ɛfa Kristo asafo a ɔba asase so wɔde besi ɛhɔ no da sɛ deɛ taa no nɛ onua akoto ɛka me oti akɛntɛn ho na ansa le bɛfrɛ adwumadi ase yɛnua akoto bɛdi anim ɛwɔ mpaebɔ mu Mama ya mpaye Yaja wasro de wontew Yade wasese wadum nti ene so odi aka yen kwana ho biu Ye ni bone afue ni yeso so odi afun so nyina be che yen No ama ye kwan sarbe se yemfa wonsem na o madofue ene yesre se Ma ho kronkron no embekasa emfa yemu Na de ebeka bia ye de wonsem na kan pepepe omra yemfa ya adwene ensusu ye enye bibiara Eni atiefo so na yesre Saka ba sisi yakoma ne yadwen ne nsem e ba yatimi agye na koma paso na so me yatimi ahwehwem na saaye no atimi ame ho kwan ye se yefa so somo se ba ye na dan kwa ma ba agye Yakopon e benya wani madom we eni adesere wo Yesu Kristo di munti amen we are here for sidem di ka kyerɛ mu no a Church of Christ Edmonton Church of Christ and a day enchiri Abraham Nyumri enkyerɛkyerɛ a yɛtodin sɛ momatwe konkono enkasa ukwasɛm nie ɛyɛ Kristo asafo a yɛka ho asɛm sɛ Kristo ba asase soɔ no bɛpa na somafoɔ na asafo yi hyɛ aseɛ ɛyɛ okristo ni asede bia sɛ ɔdɔn asafo yi mu ɛyɛ ho adesua bebree na ɛnɛ ni sina yɛduru animu ɛne ɔma entoboyie a esi yi na safo yi mu kwan a wahyehyɛ to sɛ yɛmfanyi sika ɛtoɔ wasafo yi mu na sɛ die nim no asafo no nyɛ onipa dea ɛnyɛ ankorankora bia da ne nti no obi a ni tumi so ɔbɛhyehyɛ mmara bi ɛka de Kristo wɔkyerɛ n'asomafoɔ sɛ de wɔnsi nyɛ no ne nyinaa nim sɛ Kristo ɔka kyerɛ n'asomafoɔ no sɛ ɛyɛ John chapter 14 verse 25 26 said da yɛtaaka no sɛ meekɔ menya munyanka na mesoma somafoɔ anaasɛ metsoma ɛyɛ nkonkro no na ɔbɛkaekae mo nea me ne mo wɔ hɔ bɛka kyerɛ mu nyinaa wei asɛm a mu odu ne ehu sɛ yɛne yɛ ho sɛ yɛwɔ asafo no mu a ɛsɛ yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn ɔwɔ na kwan ne sɛ nti ɛwɔ sɛ yɛba Kristo mu no yehu sɛ Onyankopɔn na kwan na yɛsɛ fa soɔ menuanom anwumre yi ansa na yɛbɛkɔ ɛyɛ ntoboa ana collection sɛ de taa ka no ɛsoɔ no ɛpɛ sɛ yɛbɛtu yɛ na akɔ yɛkyi ne yɛhwɛ na wotwe de etwa mu enkyerɛkyerɛ nyaaye yɛn nyinaa bɛkae sɛ yɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛfa ɛyɛ enwomtoɔ ho ɛkyerɛ ne di adanseɛ ɛmi ehu sɛ asomafoɔ no wɔn to nnwom na kwan a ɔfa so to nnwom no so no nyinaa no
watintim no ɛyɛ apam foforo yi mu sɛ nyinaa ɛbɛka ya yɛnim sɛ ɛyɛ Efesofo nwoma no ɛtire ɛyɛ num yimu dunkron Ephesians chapter 5 verse 19 no ɛkasa kyerɛ yɛn sɛ hwɛ ɛwɔ sɛ yɛto nnwom wɔ ɛyɛ yakoma mu anaasɛ yɛde ano faafa to nnwom ne yɛde yɛ Onyankopɔn ayɛ yɛfa ɛyɛ ayɛyie nnwom ɛne honhom mu nnwom ɛyɛ Onyankopɔn asɛm no ɛna ɛde ɛto nnwom ebio ɛyɛ Kolosifo nwoma no ɛtire ɛyɛ mmiɛnsa Colossians chapter 3 verse 16 and 17 no ɛso kasa kyerɛ yɛn sɛ hwɛ yɛnto nnwom yɛmfa nsamkuo so nnwom no ɛna yɛmfa nto ɛno nkyerɛ sɛ ma nsamkuo no so fa nsamkuo so nnwom sɛdeɛ wɔatwerɛ ne sɛ ɛyɛ treble tenor alto bass ɛne deɛ keka ɛka ho no ɛno na wɔkyerɛ na emu no wanka sɛ yɛmfa nsamkuo no ne sɛ nti ɛfiri Matthew kosi ɛyɛ Revelation no woka ɛnwomtoɔ ho asɛm a asomafoɔ no wɔn nyinaa no wɔn amfa nsamkuo na wuta sɛdeɛ na yɛhunu yi empo yɛkenkan ɛyɛ Hebrefoɔ nwoma no Hebrews chapter 13 verse 15 and 16 no wɔsi yɛmfa yɛano ɛna ɛnto nnwom no wankasi yɛmfa nsankuo saa nneɛma yi nyinaa no asomafoɔ no tintim yɛ ɛmi yɛhu yɛ na bakɔsɛ mu no yɛsua hu sɛ ɛyɛ Pope Vitalian a ɔyɛ Roman Catholic ni wɔn edi kae de nsankuo ɛbaa ɛyɛ ɔsom mu anaasɛ Kristosom mu na akane no na nkɛnti saa koraa ne kwasɛm nie saa ɛyɛ nsankuo yi ɛne ntwene ne na wuta a na ɛkɔ so yi woma asɛm yi so a ya na yɛ ni bresɛm paa adentira Psalm 150 aka sɛ yɛmfa nsankuo na wuta totorobɛnto akasaa ne de keka ho no enyi Onyankopɔn ayɛ adɔfo no mu yɛkɔ Bible mu yɛdɔ mu asukɔ a Bible no nkyekyɛmu wɔ mu yɛwɔ apam dadaa ne wɔ apam foforɔ apam dadaa mu som no ɛnte sɛ apam foforɔ no ɛne adeɛ a ɛha Kristosom ne yɛka ne nyinaa bom yɛdu baabi a ne yɛpɛ sɛ yɛkɔ ɛdu baabi so a ne yɛgyina yɛhu yɛ bonkum ne yɛhu anifa ne yɛka ne nyinaa bom nene yɛbɛtoa ɛyɛ ntoboa ɔma anaa collection yi so yi momiɛnhwɛ sɛdeɛ akaneefoɔ anaasɛ apam foforɔ mu asomfo no ɛkwan yɛ ɔfaa so yi wɔn ntoboa neno no ɛbɛmi yɛhu sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ yi ɔwɔ n'akwan ɔsom no Bible ne di adanseɛ sɛ yɛyi ntoboa ɛde boa ɛyɛ Awurade adwuma ɛna mekae me na kwabena poku wɔse yɛmfa no tuhunu ne kɔba asere daabi da Philippians chapter 4 verse 5 from verse 15 to 19 no ɛkasa kyerɛ me ehu sɛ hwɛ ɔsomafoɔ Paul ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ yi sɛ ane ntoboa mu yie no titire mu yimu dum ɔtwe no ɛyɛ ntoboa a ɛyɛ aduhwam a ɛboa Awurade adwuma a Onyankopɔn ani gye ho yie paa yimu dum kronkron akasa kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ nhyira kɛseɛ ma yɛn sɛ ɛbɛyi ntoboa isɛ nti ukɔ apam foforɔ mu na wohwɛ apam dada mu a apam foforɔ mu som no ɛyɛ soronko apam foforɔ yi som yi etimu sɛ ɛyɛ nsafo bi te sɛ Macedonia asafo Corinthian asafo Galatian asafo Roman asafo Antiochia asafo saa nkrɔfoɔ yi amabɔ wɔn din ana aman ahodoɔ yi a na wɔte ase saa bere no wɔn nyinaa ayi ntoboa ne nyinaa ne sɛ yɛnhwɛ kwan a wɔn fa so ayi saa ntoboa yi ɛno ɛne yɛnka yɛn ho sɛ Matthew chapter 7 verse 21 wɔsi nyɛ wɔn yɛ si ne sɛ Awurade o na mu do yɛ agya no mu na pɛdeɛ adeɛ baako a ɛsɛ yɛhyɛ no nso no na kae sɛ 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6 no ɛka kyerɛ yɛn sɛ hwɛ ɛnyɛ sɛ fata yɛ fata sɛ yɛn kasa yɛbɛsusu biribi ama yɛn ho na fata yɛ fata no ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn na ama yɛyɛ apam foforɔ mu asomfoɔ Paul na ɛkasa kyerɛ ɛyɛ Korintifoɔ yi wɔn yɛ apam foforɔ mu asomfoɔ na emu ne nyɛ apam dadaa mu som no
na no omo som mini awutie manwumre huni se apanda da mu som ene apafoforo mu som no ensonsono ye wom ni se anti ene akenkan baabi ti se 2 Timothy chapter 1 verse 13 Osmafo Paul chirama Timothy se hwe se pattern enhyehyeye ekwan ayedi atoho no Kristo nkyerɛkyerɛ efata no ene gyinaso efa yade nyinaa ne se Kristo ema anamo bi si emfa so oma pattern oma kwankyerɛ bi se yenyina so enyi yento boade a yɛhwɛ asɛm a ɛyɛ Osmafo Paul ɔkyerɛ kɔma Korintofo wɔ 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 no mum yɛnkenkan ne yɛntie Onyankopɔn asɛm Korintofo mo edikan etre dunsia eyin baako ene mienu na fatu a wɔde kɔma ahotefo no ho de sɛdeɛ mehyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monya ne saa da na wotwum de edikan no mu gyina hɔ ma me ɔse sɛdeɛ mehyehyɛ ne Galatia asafo no mu no mo Korint no so monya ne saara Korintfoɔ no ɔma anya biribi a ɛsono de Galatiafoɔ no yɛ saa na mo so yɛ no wahyehyɛ ɛnya ɔmo antribu pa ɛnya ɔmo akwan mo yɛnte wa yi ase yie pa ni atoa so mai da na wotwum de edikan no mo bia mfa de besi ne yie ama wanya ne nsie na mama ansa na wayi to no so ho wɔsi da na wotwe de edikan no de besi yie mu anya no ɛne na yie na mo ntwɛ ɔno Paul no kura ansa na mo yi asɛm wei obia te ase adɛnti ɛna wɔka kyerɛ wɔn sɛ da na wotwe de edikan no ɛne wɔn nyie na mo ntwɛ kura ansa na yɛde wɔn yi na kyerɛ sɛ ɛyɛ kwankyerɛ bi ani sudie ho a wɔnya firi Kristo nkyɛn sɛde ɔde ma Galatiafoɔ no mo Korint so no munya ne saa pɛpɛpɛ wei ɛyɛ ade a ɛsi yɛgye to mu wei ade a ɛsi yɛte ase sɛ ɛnyɛ yɛn kasa yɛpɛ na sɛ Paul a Onyankopɔn ana Kristo bie nani na ɔde tumidie maa no akasa asɛm yi a na watintim atwerɛ ato hɔ si yɛnyi bi mfiri mu mfa bi nka ho a yɛn hwan si yɛsesa no ebio yɛnkenkan 2 Corinthians chapter 9 verse 7 oniadofo bomodia twerɛtwerɛ saa no ɔman no ya na etabri yeni so ne yewie a to bo asekenkan ni pa yenti Onyankopɔn asɛm Korintofo ma tosomienu etre enkronyem nso no sɛde obia susu na koma mu no ɔma enya memremfe ana wɔhyɛ mu efisɛ de ɔte n'anum ma no ɛna Onyankopɔn ɛdɔ no asɛm wɔ kyerɛkyerɛ biara nim waka ne turo do wɔse sɛde obia susu na koma mu no ɛna wɔyie wei enya wɔhyɛ bi kura na mo yi na ni gie mu hwɛ Greek kasa yɛ kasa wo kyerɛ mu aka ani gie mu a yɛ prof kasa joyful a wɔkyerɛ sɛ hilarious sɛ Greek ni ka kyerɛ sɛ hilarious a ɛyɛ ɔpɛ bi a ɛwɔ mu a wɔde ama a yɛ ni gie ɛwɔ kyerɛ efiri wakoma mu na wei ɛte sɛ yɛ maame ma wofoɔ a wɔwɔ akwadaa to hɔ na n'ani agye no saa anigye yi ɛna wode wakoma mu yie a ne yɛsiw yie ma wonyae no woyie a ɛma w'anigye ɛno na Awurade ani sɔ adɔfo no mo mom yɛnsua twerɛ ne yie na yɛmfa deɛ Kristo akyerɛ no ɛma wo na ɛnyɛ dwuma ebio yɛtoa so kɔ 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3 no so a ɔsɛ sisudua bi wɔ hɔ sɛ yɛnhwɛ kwan yɛ bɛfa so ɛbɛyi saa ntobue yi sɛdeɛ wahyehyɛ to hɔ ahoɔden mu ɛne sɛdeɛ sitie no mom yɛhwɛ yi Korintofo ma tosomienu etire mwatwenyim baako kosi miɛnsa no nanso anua no yɛ mama hu Nyankopɔn adom a ɔde adom Macedonia asafo no efiri sɛ wɔwɔ ahohia ɛsɔhwɛ nyinaa kɛseɛ mu no
wanigye ebu so ɛma wɔ ehia bebree mu mpo oyi ayamye kɛse kyerɛ ayamye kɛse kyerɛ ye oh wei broni si desire ɛyɛ ɔpɛ oyi ni yem ɛna yɛyɛ ɛntoboanya ɔhyɛ ɛna enya mememfia deɛ ayɛse yɛ nwinwi ho koraa wei edi ɛda so ɛyɛ ntoboa so no sɛ ɛyɛ ɔpɛ bi a ɛsɛ wo nya no wɔ mu na wodi yie ɛno ɛna yɛhwɛ ɛyɛ Acts chapter 2 verse 44 and 45 na asafo edi kan saa abrɛ no na ɔmo nyinaa yɛ kwasafodeɛ ɔmo tontɔn wɔn ho nyadeɛ kora na ɔmo wɔ ɔmo de ɔpɛ ɛna ɛkɔto ntɔnyɛ na afei ɔkyekyɛ maa wɔne a ne ɛwɔ asafo no nyinaa wei ɛna ɛfɛ na adɔyɛ ɔma no yɛ adɔyɛ deɛ bi a Kristo de si asafo no mu ebio Acts chapter 4 verse 34 no wɔse saa abrɛ no wɔne a ne ɛwɔ asafo no na obiara mpo nhia hwee san sɛ wɔn nyinaa tɔ yɛn ho noma no a wɔn ɛbɛtimi no wɔn kyekyɛ ama obiara nya deɛ ɛbɛso no so enti na yɛ anigyeɛ ne asomdwie ɛnɛ yɛkɔyi ntoboa anigyeɛ mu anaa mom yɛn kenkan ɛyɛ Acts chapter 11 verse 27 ɛkɔsi 29 no yɛnhwɛ ɛyɛ nsunsuanso bi ɛda hɔ a asomafoɔ no yɛɛyɛ a ɛsɛ no mmienu yɛfa ne yɛsua bi asomafoɔ nnwuma etire du baako emu aduonu nson kɔsi aduonu nkron na nanom no adiifoɔ bi firi Yerusalem ba Antiokia na wɔn mu baako a ne din de Agabo asɔre nam honhom so ɛkyerɛ sɛ ɛkɔm kɛseɛ ɛɛba asase nyinaa so ɛno na ba Claudio brɛ soɔ no asuafoɔ no bɔɔ wɔn tirim sɛ wɔn nyinaa maako de biribi ɛbɛma ne anuanom a wɔte Yudea no sɛdeɛ wɔn mu biara ɛbɛtumi wɔn mu ankasa de wɔn mu tirim yɛ sɛ yɛde biribi bɛkɔ ɛnyɛ ɔhyɛ bi ɛna yɛde hyɛ wɔn mu na emu no sɛ ntoboa no ho hia ne nti no wɔn mu ankasa deɛ wɔn pɛ ɛna yɛyɛ saa na twerɛ koko no kasa kyerɛ saa na Kristo hyehyɛ maa wɔn saa na dikanfo no yɛyɛ saa na yɛsɛm no mmienu yɛdi akyire onuadɔfo wei broni se zeal ahokeka ntoboayie ɛyɛ ahokeka a ɛsɛ yɛnya ne yɛde awurade adwuma wei ɛne ɛsɛ atoa so kenkan 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8 no so a ɛno so kyerɛ suban bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛgye to mu sɛ adikanfoɔ no wɔyɔɔyɛ na ɛno bi nam ne mmienu yɛti mu anaa yɛnti Onyankopɔn asɛm Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu etire nkronyimu num ɛkɔsi nwɔtwe no enti medwene sɛ ehia sɛ bitu anuanom ɛfoɔ sɛ wɔne yɛ anim ɛmra mo nkyɛn na ɔmɛsiesie mo nhyira a mahyɛ aseɛ masie no ɛnto hɔ na da ɛhɔ sɛ nhyira na anyɛ sɛ anibrɛ saa na yɛdie de odua ne nkyɛnkyɛn mu no betwa ne nkyɛnkyɛn mu saa na de odua no bafu no betwa no bafu saa sɛ de obia asusu na koma mu no ɔma ɛnya memremfe ana wɔhyɛ mu ɛfiri sɛ de ɔte n'anum ma no ɛno Nyankopɔn ɛdɔ no saa na Nyankopɔn betumi sɛ ɔma adom nyinaa boro so ɛma mo na nneɛma nyinaa mu ɛne daa nyinaa moanya deɛ ɛdɔɔso ama mo nyinaa na maboro so adwuma pa nyinaa emu hallelujah ntoboa ho eyie ho asɛm na Paul kyerɛ ɛnya mememfie o ɛnya ɔhyɛ sɛ hey yi faduanu bra faduasa bra when they were 1,000 when they were 5,000 more 5,000 magina nifa wo 100 magina bongum dabi wose won yankasa de wo ti se wo yankasa de wo pɛ ɛna ekoyi de wo betimi na kai se dudu a wo yie no ɛno ho nhyira na wo nya de odua ne bafu no obetwa ne bafu de odua ne kyenkyen so obenya ne kyenkyen wei nya twembia nim wei o pekese a yikese
Minuanom, mumma obia na adae na nkomopɔ ne sɛ wo brapa. Wo miehwe Kristo sum yie, na no emframa bi bɔ a ɛnyɛ mframa papa. Hwɛ ene die ntia meka we nyina na se yesua saa ɔman ho asemi. Ebinom akenkan Malachi chapter 3 verse 7 to 10 no. No! Ɛyɛ tight. Chemu edu. Anuanom a Christopher edi ka no eni baabi a sɛ ɔmo nkyɛmu edu. Aha, eni asɛm kɛse da Christopher so ne a yɛdi bu yɛ kom ɛdi hayen ɛdi kyerɛ kwan a ɛnyɛ Kristo akwan. Ɛnyɛ me na meka. Asmafoɔ no, adikanfoɔ no, baabie no a ɔbɔ odin sɛ tight. Na mo hwɛ tight mfiti ase a okinkan ɛyɛ Malachi chapter 1 verse 1 no a saa asɛm no a ɔka no hɔ no ɔde ma Israelfoɔ menua wotie ma nwumrɛ Israelfoɔ ɛna ɔde ma wɔn sɛ wɔnyi tight no ɛnyɛ ma Kristofoɔ tight wɔ hɔ yi wɔde ma ɛyɛ akadikanfoɔ no na woyɛ Kristoni wonya Israelni Abraham no wonya Kristoni Melchizedek no wonya Kristoni Isaac no wonya Kristoni Jacob no wonya Kristoni Moses no wonya Kristoni Joshua no wonya Kristoni Nehemiah no wonya Kristoni Job no wonya Kristoni David no wonya Kristoni Daniel no wonya Kristoni Malachi no wonya Kristoni John the Baptist no wonya Kristoni Oni adofo momi enhwe ne yie ne yeka ne sey no asagro na emo no Kristosum hyase wɔ Acts chapter 2 verse 41 e kono ebra Kristosum hyase wɔ Pentecost da no asomafo dumienu no a wonya nkonkro no asubɔ no ya wonya mpemiensa ade hyɛ asafo nase no menua apamfoforo no ne nkyerɛkyerɛ a ɛkyerɛ yɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ Israelfoɔ ɛna wɔde saa tight no ɛde ma wɔ mo wohwɛ mu a ɛyɛ nsafo ahodoɔ a ɛwɔ apamfoforo mu nyinaa no onuadɔfo na ɔmo nyinaa no wotumu sɛ ɛyɛ Macedonia o Corinth o Corinthians o Romans o ɛne Achiafoɔ Antioch wɔn nyinaa no na wɔn eyi ɛyɛ ɛtoɔ efiri wɔn akoma mu na emu no ɛnyɛ ɔhyɛ bi no na ɔhyɛ wɔn sɛ wɔatwa boɔ bi ama wɔn sɛ ontua uhunu twere no mu baabia na sɛ wei na wɔn te ase a menua yɛmmɔ kɔn ne yɛnkɔhwɛ tight no koraa no a ɛna yɛde hyɛ yɛn soɔ no yɛnhwɛ ne nsunsuansoɔ sɛdeɛ ɛyɛ Israelfoɔ no yɛɛ no saa deɛ no sɛ yɛka tight kyɛm edu a yɛnhwɛ deɛ ɛyɛ Israelfoɔ no sɛdeɛ Onyankopɔn hyehyɛ ma wɔn mo ne yɛnhwɛ deɛ nnɛ yɛyɛ yi ɛno ne yɛ baako anaa yɛbɛkenkan Numbers ɛwɔ pam dadaa no mu chapter 18 verse 21 kosi 26 no yɛnhwɛ tight sɛdeɛ Onyankopɔn ahyehyɛ ma ɛyɛ Israelfoɔ no Numbers etire dumotwe enyima aduonu baako ekosi aduonu nsia na Lewifoɔ ne deɛ wɔn soma a wɔsom wɔ ahyia ntamadan no mu enti hwɛ mede Israel mu ntutuso dudu nyinaa mama wɔn saa ohun wɔhyehyɛ ntutuso duo no wɔhyehyɛ wɔkwan deɛ nti a botae a nti a wɔn yie ɛna wɔsi Lewi abusua yi na monkae sɛ ebra a Israelfoɔ kɔduu Canaan hɔ no ɔkyɛ ɛyɛ nsase no ɛma wɔn mo na Lewi abusua ne deɛ wɔn de no wɔn yɛ asɔfoɔ o nti wɔn deɛ wɔn nyɛ dwuma biara na emu no adwuma wɔn yɛ nyinaa ɛyɛ asɔfodie wɔn nyɛ kuafoɔ to asoma yɛ ɔde ama wɔn sɛ wɔn agyapadeɛ na Israelfoɔ no impinkyɛn ahyia ntamadan no bio dabi na wɔamfa musuo amu na Lewifoɔ no deɛ wɔn na
wɔnyɛ ahyia ntamadan no ho ɛsom enwuma na wɔnsoa ɛho musuo ɛyɛ daa hyɛdeɛ mo awo ntotoso nyina mu sa Israelfoɔ mu deɛ ɔnya agyapadeɛ biara na Israelfoɔ ntotoso dudu a wɔmema no ɛso yɛ masoɔ adeɛ ma Awurade no mede mama Lewifoɔ no sɛ wɔde ma Lewifoɔ no ɛno nti na maka wɔn sɛ ɔnya agyapadeɛ biara Israel mu no sa na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ Lewifoɔ no de ka kyerɛ wɔn ɛsɛ sɛ mogyegye Israel ɛhɔ ntotosoɔ dudu a mede me ma mo efiri wɔn nkyɛn mo agyapadeɛ no a ɛnneɛ momma emu bi nso ɛnyɛ Awurade ɛma so adeɛ ntotosoɔ dudu mu ntotosoɔ dudu sa wei ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bi a ɛsɛ yɛsua ne yie paa botae nti a ntotosoɔ dudu no baeɛ no ɛna ɛyɛ Numbers chapter 18 verse 21 kosi 26 no ɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ ne yɛdodom asikɔ ne yɛhu nnekodeɛ a wɔmde yɛɛyɛ mpo ntotosoɔ dudu no ne yɛate aseɛ ne yɛde ahwɛ nna deɛ ɛyɛ mom yɛnkenka Leviticus chapter 27 verse 30 ekosi 34 no ne yɛnhwɛ ne nsunsuansoɔ sɛdeɛ ɛyɛ musuakuo yi dumienu yi na wɔde saa 110 ɛna tithe ɛde ma ɛyɛ Lewifoɔ yi yɛnhwɛ deɛ ɛtoa so Leviticus Mose ho matos miɛnsa 3 aduonu nson enyima aduasa kosi aduasa nan na asase no so aduane ntotosoɔ dudu a efiri asase ɛso aduadeɛ ɛne nnua so aba ɛmu nyinaa yɛ Awurade dea sao nnuane nnuaba mfuo mu nnoɔma no wɔka o ntotosoɔ dudu no deɛ wokyɛ mu duo no ɛyɛ mfuo mu nnuane toa so mayɛ ne nyinaa yɛ Awurade dea na yɛ kronkron ɛma Awurade sa na sɛ obi pɛ sɛ ɔgye ntotosoɔ dudu ɛno mu bi a ɔmfa abupan enum mu baako ɛnto so na anantwie ne nwan emu ntotosoɔ adudu nyinaa ade ɛfa odwanhwɛfoɔ poma ase nyinaa emu deɛ ɛtɔ so adudu no ɛyɛ kronkron ɛma Awurade sa wɔmpa papa ne bɔne mu na wɔnsesa ebi nso na sɛ obi ɛbɛsesa bi a ɛneɛ ɛno ɛne deɛ wɔsesa ne nyinaa ɛnyɛ kronkron ɛma Awurade wɔnye yenum ne mmaransɛm a Awurade de hyɛ Mose Sinai bepɔ so ɛma no ɛde kɔma Israelfoɔ suwati o ɛnyɛ Kristofoɔ na ɔhyehyɛ ma wo wei ni mmara Moses wɔde ma wɔn nso wɔn bɛma Israelfoɔ no na wɔkyerɛkyerɛ mu kuraa sɛ wopɛ bi a wɔsi abupa num ɛna kuraa na wɔde to soɔ ɛnɛ saa ne yɛ no tight no saa ne yɛ no mom yɛnhwɛ ne yie na na yɛ huduruban bi a anhwɛ adaakye no ɛbɛfa yɛ hwene mu mom yɛnhwɛ ɛkwan yi a na ɛyɛ Israelfoɔ fa so ɛyi saa ntotosoɔ dudu yi tight yi ɛno ne yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ sɛ yɛnyi bi mfiri mu mfa bi nka ho ne yɛn nsakyera ne nsesa no deɛ a ɛno ne yɛyi ne yɛnhwɛ asɛm bi bɔbɔba yɛbɛkenkan Acts chapter 4 verse 36 and 37 yɛnhwɛ asɛm bi wɔ hɔ saa asɛm yi ɛdi mu yie paa yɛntie Onyankopɔn asɛm asomafoɔ nnwuma etire 9 nnwuma 36 ɛne 37 no na Yosef a asomafoɔ no too no Barnaba a ne nkyerɛaseɛ ne afotuo ba a ɔyɛ Lewi ne ofi Kipro ɛmaa mu no na ɔwɔ asase bi na ɔtɔn ɛde sika no ebegu asomafoɔ ne nan ase nwati o hwɛ afei Lewifoɔ no kura na ɛyɛ Israelfoɔ no ɛkyɛ abupan du de ma ɛyɛ wɔn mo no saa Lewini a ɛba apa foforo mu no wɔn mo no ɛɛtɔ ne gyapadeɛ ɛna ɔde akɔma asafo no na gye sɛ ɛnsakyerɛ bi aba mu kane Lewifoɔ no deɛ wɔnyɛ hwee na foforo no ɛmo na de wɔn afuo mu noma ɛbrɛ wɔn mu nanso ɛba apa foforo mu oni Lewini kura na saase a wɔ no ɔtɔn na ɔde ɛdɛn abrɛ asafo no ɛnsakyerɛ bi wɔ hɔ wei ɛna mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhyɛ no nso yɛsua saa deɛ ne yɛhu sɛ ne yɛyɛ ne nee no ɛne deɛ Kristo ɛka kyerɛ yɛn no ɛyɛ baako ɛntotosoɔ dudu na yɛyi no ɛne deɛ Kristo akyerɛ yɛn no ɛyɛ baako yɛnkenka Deuteronomy chapter 14 verse 22 ne yɛnhwɛ asɛm bi so wɔ hɔ
Deuteronomy ɛyɛ Mose nwoma ɛtɔ so num ɛtire 19 enyimu aduonu mmienu wadeɛ a wodua yɛ nua ɛnobaeɛ a wafuo ɛma daa mfirihyia no yi so ntotoso dudu so ho wɔse wadeɛ a wodua yɛ no o wɔn kase sika na wokɔnya yɛ no na yimu du o wɔse ɛnobaeɛ ɛdeɛ nti na yɛse yɛsesa no ɛmsɛ nyansafuo wɔ mu o ɛnɛ deɛ sɛ mimini kokofuo nti sɛ mekɔbɔ me krini a na menya bi a na matwam du saa na twɛ no ka menua wɔse saa sika no koraa no deɛ no wɔyi no afe na wɔyi no wɔn kase wɔyi no na ɔtwe ɛna wɔn kase wɔyi no bosome tight no ɛyɛ afe na ne afe ne yɛyi saa tight no ana Deuteronomy chapter 14 verse 22 ne yɛhwɛ ɔsomafo Paul asɛm na ɔkae sɛ ɛkanifo no yi na afe a yɛkenkan 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 no wɔse sɛdeɛ mehyehyɛ ne Galatia safo no mu mo a musu mo Corinth no monyɛ ne saara na ɔtwe bo da a ɛdi kan biara deɛ bɛsiw yi a mu wanya menua wotie me na hwɛ deɛ ɛyɛ tighter na gyifoɔ yi afe ɛne na ɔtwe ne nyinaa yadeɛ baako apam dadaa no emu ɛyɛ ɔsom no menua wotie me ka ɛho sɛ ɛnsakyerɛyɛ bam nyɛ apam dadaa ne deɛ de som na si yɛhu nyansa sɛ afei deɛ yɛmfa nantwie enwan ɛnkofo ɛmmɔ afɔdeɛ ɛmpata yɛ bɔne deɛ a ɛne na monte aseɛ sɛ saa tight no soso no ɛni kwase yɛkɔyɛ no saa nyame na meka o yɛnkenka Hebrews chapter 7 verse 5 and 7 no na fi atoa so akosi 8 ni atoa so akɔ 11 to 12 ni atoa so for 18 to 19 na mema yɛnsunsuade so bi akyerɛ yɛn sɛ ɛka ne nɔma dada na ɔmo yɛ no asakyera sɛ no ɔmo yi tight a asakyera kwan na ɔmo fa so edi asɔfodie no asakyera yɛntie Onyankopɔn asɛm Hebrefoɔ nwoma ɛtire 7 enyimu enum na wɔn a ofiri Lewi mma emu no nya asafodwuma no nso wahyɛdeɛ bi sɛ wɔnyɛ ntotoso dudu sɛdeɛ mmara no teɛ ɛwɔ ɔman no ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso ofiri Abraham aseni mu no nkyɛn enyimu nso akyinyɛ biara ne mu ɛsɛ deɛ ɔkyɛn so no ɛna ohyira akumaa sa na wɔtwe na ha enipa a wowuo ɛna ɔgye ntotoso dudu nipa a wowuo na ɔgye ntotoso dudu na hɔ deɛ odi ne ho adanse a ɔte aseɛ no enyimu du baako ekosi du mienu no so yɛntie na afei sɛ pɛyɛ nam Lewi asafodie ɛso na ɛba a ɛfiri sɛ ɛno so ɛna ɔman no ɛnya mmara no a anka ɛdeɛn hia ne hia ebio sɛ Melkisedek akwan so sɔfoɔ foforɔ so bɛsɔre sa na wɔnka ne sɛ Aaron kwan so yɛnhwɛ nsakyerɛe no na sɛ wasakyerɛ asafodie no a ɛtwa sɛ wasakyerɛ mmara no nso sa sɛ wasakyerɛ sɛ Lewifoɔ no agyae asɔfodie a na yɛn Kristofoɔ nyinaa ɛyɛ asɔfokuo a saa so na mmara no a na ɔde maa wɔn no so asakyerɛ na sɛ yɛate aseɛ sɛ yɛmfa mpɔnkye ne nnwan ne mmerɛkyie ɛmmɔ afɔdeɛ bio deɛ a ade nti na tight ne deɛ ɛnsakyerɛe kenkan 18 to 19 no enyimu du wɔtwe ɛne du ntro no na ogu ahyɛdeɛ bi a edi kan a emu adeɛ a ɛyɛ mmara no na ɛho ni mfasoɔ enti wɔyɛ wagu no meboa efisɛ mmara no nso a ma bibia animu nso ɔde anidaasoɔ ɛyɛ kyɛnsoɔ ɛna yɛnam so bɔ Nyankopɔn ɛba mu ɛde abesi nanan mu ɛda wase wasi nanan mu anidaasoɔ bi a ɛfata wasakyerɛ kane mmara no ama anidaasoɔ bi a ɛfata enti mo yɛnte aseɛ sɛ saa tight no a na Lewifoɔ no ɔn deɛ ɔnyi bie no na ɔnya efiri ɛyɛ Israelfoɔ no ɛnkyɛn no asakyerɛ na sɛ wasakyerɛ asɔfodie no deɛ a
ene na se embra no so de esachira akinye be no mu menua wutie me hu se yesum no ensachire wo mu apam dada mu sum no enye krisosum ene bio ni se anti ene yakinkan eye 2 Corinthians menua wutie me twerɛ 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6 misisu dia bio 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6 osofo Paul kai osinye se fata omo ankasa e fata se ombesusu bibi ehunu ama wo mo na fata mfro Onyankopɔn ono na o ma ye apamfo from asomfo na wotoa so a wose wani a oye apamdada mu no ma no eye nkatani mu no de akata wanim eno de ekum na se wo yifiri ho no a ene na o wa adum mu no wo nkwagie mu menua wutie me no wo katoa so wotoa so a wose se de Moses ebra akwagie mra no ba no emra na no watintim na bo so no se de Israelfo antimi anye wani ahwe nanim na wo de akatanim no akata nanim nene wani okoso esum apamdada mu sum no na wo de nkatanim wasa akata wanim bio ohun no kore no menua wutie me hu yie se enne krisosum no entisa apamdada mu sum no yentu boayie no entisa kane apam mu de no ni se enti watwere no 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 no osi atwere nyina afi Onyankopɔn ho mu na ema atrene yie atrene se de Onyankopɔn ni pa obawie peye eye mayense ye fa asem no ye dwuma na monyo onipa tri mosem tikai 1 Corinthians chapter 16 1 and 2 osi se de ohihye ne Galatians afunu yesu yenye ne saara ye besi ye mi enya no ene ne yenyie enye tight nempo usua twene ye a o Matthew chapter 5 verse 20 no o ka kire yen se yengidie a muro kanefo no so a ene emi nuanom ne yenkwagye no ehunu kwa ni se antimide mtimu se akanefo no yi 1/10 eye tighter me nuanom esi etimi yibro sakra ne yenkwagye kai Luke chapter 12 verse 48 eno so kasa kire yen se ahyede a wa hyama yen se menu mienu den yebedi saa nkyerɛkyerɛ yi so na boaye na obiara a obefa saa nkyerɛkyerɛ yi edi ato no so no ono na oye no ho kristoni ono na ofa kristo kwan so na kaiye pa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7 no wose hwe mumye na dan ho kura Onyankopɔn mu na twetwe de onipa guo no enu a no betwa Luke chapter 6 verse 38 hwe minua susuye kura wo besusu no enu a na wonsa beka bio wuyi ne kese a wo benya ne kese ne sakanefo ne yi 10 a minua yi 20 na obehu awurade anu nyampa kai asema Yesu Kristo kan o Mark chapter 12 verse 41 to 44 no ebra okunafo no koyi ni sika no wode ye nkyerɛkyerɛ sura na somafo no ama ohun se ama wate asie se oba no aka ni nsɛm dama na ofiri na kuma bi dama ni nyina wankyɛmu du ɛna okoyi ye minia wutie me hu yie se saa semi eyade a esem no mienu yesu ni ye pa bisa ne hu na ti ase ehu se ene so wo ka se wo yi ntoboa no a yifi wakuma mu na dodo na abayi no eno a na wo betwa amma ka esem bi esi eye brekum mo ne amufri Abraham hafo no wura bi ne efre ne BB brothers ebre bi Ghana asikyire ho ye den wura yi e de asikyire efiri amano ne hakoi na wodi bi gu articulate mu a de ko brekum wodru akwan so no ye fra ba bi jansatwa mu a eben kato na wodru ho no ne ka no enya akwanhia budichi
na ebi odi chie no na esi chire no awose ye twe edigu ka fufuro mu kɔ nti obo dawro sɛ wo a obetimi bia baboa na muwa mu no ebi no ba ebi di atam ebi di bokiti ebi di atre efre ne katono ebi di enseso ahodoɔ ekɔboae na bra oboa me ye twe esi chire free ɛyɛ amena mu hɔ no dansatwa mu hɔ no owura no eka kyerɛ wɔn sɛ wo a bibia wo de ba ye bia no hye ne mane fakɔ na wɔne ye de trata ba ye wɔne ye de atam ba ye wɔne wɔn de atrikato ba ye akɔ no na Yesu Kristo asɛm yi ba mu de onipa guo no eno anu betwa kayo Acts chapter 20 verse 35 Yesu Kristo wɔsi ɔma mu wɔ nhyira ɛsen wɔgye na kaya Matthew chapter 6 verse 33 kaye sɛ mo hwehwɛ ɔsoro ahennie ne tene kane na mo hyehyɛ mo agyapadeɛ ɛwɔ ɔsoro ɛma ne ɛma nyinaa no agyapadeɛ a yɛhyɛ no soro ha nkankan wie no ɛda hɔ twɛe na mo yɛn kai Matthew chapter 28 19 and 20 no Jesus Christ kan wɔse mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ oni ɔno na hyɛdeɛ so mini awu tie me yie sɛ ɛnɛ sɛ yɛte ayɛ kansɛmpa yi na woyɛ onua o Kristo mu a kae sɛ yɛmfa no tuhunu ne kɔ baasere tu botom bɔboa sɛmpaka dwuma yi na wɔn nyinaa no yɛ nhyira a ɛtwɛn wɔ wɔda mu die ahyehyɛ no soro no ebi na yɛbɔ ne dawuro yi na hu sɛ ɛnɛ ɛnyɛ wɔhyɛ firi wakoma mu yi tight ne deɛ me nuanom ɛnyɛ Kristofoɔ yɛnsusuyɛ a ɛnɛ yɛde puapuaeɛ no me nua wotie me yie sɛ ɛnɛ ɔsomafoɔ Paul te ase a ko bɛka sɛ wɔn a ɛyɛ tight nyinaa wɔn yɛ arm robbers adentira ɛyɛ force 10 chep to ɛyɛ force ɛyɛ wɔhyɛ ɛnso twere ne sɛ ɛnyɛ wɔhyɛ di Paul deɛ nka ɔbɛka sɛ wɔn nyinaa yɛ arm robbers wodi tuo ne gyina no so ɛna ɔso wɔn nkyɛm du me nua wotie me ɛnɛ ntoboayie ɛnyɛ kofi ni ama o ne yɛ competition ɛyɛ ɔpɛ ɛne anigye a ɔbɛnya firi wɔ mu mum yɛ nyae sɛ yɛyɛ pastors appreciation day hwɛniye ne nyamsom a abodwo mu wɔ James chapter 1 verse 27 wɔsi nyamsom a abodwo mu sɛ yɛbɛhwɛ nyanka ne yɛresua yɛkɔsra wɔ mu na yɛbɛte yɛn ho sɛ adeɛ ɛtene afɔdeɛ ɛtene na nkenkaeɛ biara ani abrabɔ mu mum yɛ hwɛ ne yie ɛnɛ ebinom wokɔ yɛn nkyɛn yɛsi bibi di consultation fees ɛnɛ bi so ebi tɔn kooko ebi tɔn anointing oil ɛhefa na wɔ me nua wo tie me ɛma wadwen yɛ wo ntanta na ɛnɛ ntoboayie no ayɛ competition ɛwɔ nsafo bebree mu na wotire nyɛ yie ne sɛ basɛ ukonya som bi a wɔhyɛw sɛ yi ntoboa a me nua ɛte sɛ atakwame ntɔkwa atakwamefoɔ ntɔkwa mo a munim atakwamefoɔ sɛ ɔmo ko no wɔhyɛ wo kɔ no wakoa wo na ɔde wa yɛ no otu mu wɔbu kɔ mu tight no ɔde bu kɔ mu ewutire ne yie na kɔhyia atakwame ni a ne motu mu nya me nua wotie me ahometeɛ ɛna ɔde ku wɔ ne so ɔgya wo hwe hɔ a me nua wo nka bi anwummerɛ yi mum yɛn kae sɛ ɛnyɛ atakwame ntɔkwa ne yɛko ɛnyɛ wɔhyɛ na wɔanim nyinaa no ɛsɛ yɛhu sɛ Kristo abɛto n'asafo wɔde n'akwan ato hɔ wɔde ne hyehyɛ ato hɔ sɛ me no mmienu yɛmfa so ne yɛmfa nsom no ntoboa ɛnyɛ onipa nhyehyɛeɛ wɔ asafo no mu ntoboa ɛnyɛ I think, I suggest and I feel ntoboa hɔ yi ɛyɛ ahyehyɛdeɛ a wɔtwerɛ konkro mu sɛdeɛ Paul kyerɛ kɔma a ɛyɛ Corinthians asafo no wɔ Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 no ɔsi sɛdeɛ mhyehyɛeɛ no London asafo American asafo Egypt asafo man nyina asafo moso mo nyɛ ne saara medam ase Jesus
ni ho a benya Yesu mu ahoto yisi yagidi ni etia ampa atiefo emse sanse media de ba ya na abofunu se de da metaka no sanse de ya bre tie kanisi ya na koya agofoforo ya bia ho matrofo na tum wo a wo nkyerɛ se ɛwɔ se ye dan ho ne ye de ye pɛ ne mfa onyankopɔn akwan no na emu no ye san kofa ɛyɛ apam da mu som no to ye ho so no umeye nyina ya mfa chokunku no enkasa nkyerɛ ye ho enye ntokwa enye temdidie na emu no kureka no ya na abofro a na ahomete ya bia ho afro na tum mumfrɛ 0208 133 4646 0208 133 4646 anase 0208 133 1134 0208 133 1134 ne nyina fa kyerɛ konkro no sanse ye ka ne se ya no menua no ni brisu o ene ebinumu ya yi akuma mu se ebe de epe debi wasi na pedie ene yenye nese na pedie asomafo no odi na kigya wo mu woni a wonkonkone kai wo mu no omo so anya apedie no se de omo apedie a ene ne ehu se omo ye Kristo apedie mo menye Kristo ade apedie no pepepe sabre wi jaka sanmu na maminua eye cha sakutu no nso edibi aka ho yo ja me da se atiefo so da se wa kyerɛkyerɛ emu ama ani ada ho pefe ɛsɛ ɔsom no ɛyɛ mienu ebia ne ho nhyehyɛe apandada musu a yɛdwufo no som no ɛho nhyehyɛe ne bi ɛne ntutuso edudu no na deɛ nti ntutuso edudu no so ɛbaeɛ no so wakyerɛ mu ama yɛate aseɛ sɛ na Israelfo no ɛyɛ musua du mienu no mkodu Canaan asase so no Nyankopɔn ma Mose oma Joshua cha asafo no asase no mu du baako ɛna ɔde ma musua du baako no na Lewi abusua de ɔmo de ya ɔmo nsase ne bi na obia nim sɛ ɔmo yɛ nipa so na yɛ so ɔmo so didi de Nyankopɔn yɛ ne sɛ ɔmo de ɔmo yɛ nasafo ekuo nasafo ma to ɔmo yɛ asɔre fie adwuma permanent enti de ɔyɛ ne sɛ musua du baako no ukɔyɛ wafuo mu nyuma wo yɛ mmoa de ɔbɛyɛ bia no de ɔbɛnya no afi ne nyina no akyɛ mu du na de emu edu no baako abrɛ ɛyɛ Lewifoɔ no na ɔmo sɛ yɛakyekyɛ ma ɔmo yɛkenka to aso ɔmo so yɛakyekyɛ ma ɔmo na ɔmo so ɛkyɛ mu du na ɔmo so asan de bi so akɔ ɛdan no a yɛkura saa wei no wɔ de ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛsɛ obiara eyi bibi ma agye Nyankopɔn adwuma nti ɔmo yɛ Lewifoɔ na ɔmo gye na ɔmo so eyi edu from the margin no ɛde kɔ store baabi a yɛ store aduane no yɛde ba yɛmrɛ yesusu a ɔsɛ yɛmrɛ so deɛ na yɛfrɛ no collection no ɛnyɛ ɔhyɛ ɛnya mmerɛmfi deɛ wosusu wakoma mu no kwan yɛ Nyankopɔn aboa wo na ɔtwe mu nyina no ɛso ɛna gyina ɛntɛnyɛ necessary sɛ ɔbɛyɛ no fix 10 20% wohwɛ na asiw yi a wobɛtumi 50% nkyɛmu mienu ubu mu mienu na de kɔ da anya yie ma no wobɛtumi de edu akɔ da uni bie no so no wɔse deɛ wowɔ no ɛho ɛna hwɛ fabra ɛntɛnyɛ ɔhyɛ sɛ de saa bi ɛkɔ so wɔ nsafo a aka mu na no na aka na bi no nti asɛ sɛ meyɛ Nyankopɔn adwuma na me sɛ me brother bibi ne da yɛ Nyankopɔn adwuma a wo se nyɛ saa na yɛka no Kristofoɔ ɛwɔ se die na yɛ die no ɛkra ɛsensen ɛyɛ Jewfoɔ die no ɛnyɛ du deɛ wosusu wakoma mu no ɛna ɛsɛ ɔde ba na ɔmyɛ kenka Hebrewfoɔ homa no ɔkyerɛ sɛ ɛsan sɛ wasesa mmara no wasesa asɔfokuo no kɔ saa mmara ne deɛ na wonyɛ Lewi ni a wontimi nyɛ sɔfoɔ nanso Yesu ba na Yesu so firi Yuda abusua mu na Yesu so yɛnim sɛ Bible no kyerɛ sɛ ɛyɛ Hebrewfoɔ na yɛkenka kyerɛ sɛ ɔyɛ sɔfopani na no so na yɛn yɛdi n'akyi na yɛ Kristofoɔ no so no ɛnso ɔka sɛ yɛ so yɛ asɔfoɔ ɛhɔ no mɛkenka yɛ Petro homa a edi ka kyerɛ mienu enyemo nkro no ɔsɛ na mo deɛ moyɛ abusua a wayi mo ahene asɔfokuo ɔman kronkron you see sa to obi a yɛ Kristo ni bia no woyɛ sɔfoɔ yɛm sɛ yɛn sɛ yɛabusua yɛfiri Lewi abusua mu
aha na kyerɛw ɛsɛ wasesa apamra da no mu nnwuma no enti wontimi nka nkyerɛ no sɛ woyɛ kristoni na emom wokɔfa ntotoso dudu no yɛde ma lewi abusua ɛko a na ka apamra da no ɛde whole package ano wayi ni nyina fi hɔ ɛna ɔde foforo ba ɛno nti na ɔmɛ kan ɛyɛ asomafo nnwuma etire nan no yɛhu lewi ni a afei de ɔno nso so eyi toɔ ɛde abrɛ asomafo no aha ne kyerɛ sɛ yasesa no first and obi na eyi di ama no na no de ɛso no ɛde bi kɔ enti mom yɛ nti aseɛ ɛsɛ obrego yɛ ya wa nti we ase na akɔso eyi na ofrɛ no ntutuso dudu a ɛnyɛ sa nyankopɔn frɛ no yɛsom bɛyɛ kwa mom yɛ hwɛ yie na ɛnkyɛ bia no yesu bɛsan aba biem na de yegu no saabri no ɛso aba ne yɛbɛtwa enti na ɔse ɛnyɛ obiara ɔse ne sɛ awurade ɛna wɔbɛkɔ soro ahima na emo de ɔyɛ magya wɔsoro no apɛdeɛ ne hia ɛnyɛ ɔfa bible yɛ kɔ asɔre no ti mo a mo te sɛnsɛmpa yi no mo mu sɛ masɔfo no sei na wate na ɔno so sesɛ na mpɛnpi no wo kan wɔ sɛ ɛna mo mfrɛ conference na asɔfo no nyana wo nya ɛnyɛ yie nti wɔ sɛ yi a dwane free hɔ flee from them what ase a dwane twon ho efi hɔ ɛnyɛ yan na afi na yɛkɔfrɛ conference na yɛbɛka ma asɔfo no ɔmu ɛnanim de ɔmu nya free mu nti wɔnte ase na wo no wate ase no twon ho efi sɛ onifrani ɛkyerɛ nifrani kwan a ɔmu nyinaa ɛkɔtɔm na medem ase pii yo atiefo da wase ni akoto ɛna waka abɔ no pɔ no onya wo nkɔwe aboa bɛyi ɛhɔ no wodidie wokɔ na tomfo ɔbɔ ne dato so to wɔbɔ nyina wɔpɛ ne mu tene ana mekae na takwa metɔkwa ntira nye yie ɔmo ko a de wo hyɛ mo yɛ ko a ko na de wa hyɛ moto mu na wo de wa hyɛ moto mu no na wa pambo mu no wo tu sɛ do no na wo moto mu won mu a wo ko hyɛ no so no wo tira yie a ebia ne moto mu so na ɛno ma hyɛ wo so yɛ no mo wa ɛne wo tira yie a ahomete akura no obekum enti mu mie ni yie na nipa na ye tua title kura ma wo nyina no na wo nyina na de ani kan omu kunyei ema me no mo ya mo hwe ni yie mo man kola McDonald's ni se do ko yisi kai nyina de amasofo woni akola kofi a na ma me kom de me a usifiri ofa mo mi hwe ni yie na enoma ni bi wo ha ya na yankasa eboyi tire so yemfa nje Kristo bi yo Church of Christ ana Kristo asafo ana de nkyerɛkyerɛ Ibrahim yi ene anwumre yi onua akoto na mote ne nkan wode mpaebɔ ene akenkan sem ede ma yi no na emi oti akenten na mde nsempa Ibrahim yi na mo hwehwe akira kwaya Edmonton Church of Christ na de nsempa Ibrahim yi akira kwaya 07956 960070 Mrs. Duabio 07956 960070 ene 07869 407015 07869 407015 Wana kodare foye mwa Abonire imamano Na odia kuba fa befye Akata woswa wonumu Fa won fi boni no mu bram Fa won bram Kuba fubre Yesu Tie wosu fire senoso Fibi ponu etifiho Tie uranu rese wose Kwarire nyamanya wowo Fa won bram fi boni no